Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Syukuruki marajallori kong Allah Ta'ala nasaba papedalle tepak kueto pa nikmat kehidupan nasaba narampi ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalanna si hadesana makada an-naumu akhul maut ia tu tinroy masih lesurang ni si bawa mas sahabat itu dengan kematian. Nah sebab setiap matinro kikuani itu adalah kematian. Makanya Pak dong kami nam malampe rilalanna agamata yang dari itu Pak dong riolo melona matinro tasidi ada. Justru nareko ibuka dua telu kita nataupan rite berkaitan masalah doa onron kami nam malampe Pak dongen nasat si deata yang dari itu menjelang tidurnya dibanding dengan doa sesudah sholat. Cuma iridi Pak dongat takomelo ki matinro biasa yale kami nama poncoy Bismika Allahumma ahya wa amut atau baca Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut ini biasa si bawa ditambah ini suratul Fatihah ditambah ini surah Al-Ikhlas Al-Mu'awwizatain kulun surat bil falaq kulun surat bin nas si bawa ayat kursi niyak baru ngoko pala limay na payas sa ngoko atakalewe pak makade nabi mandi ayat jadi ya sange mandi ayat iro ayat baraka na ya sabu ngoko atakalewe jadi ajak takada nareko angka tau kuramil doang nasabu ngoko atakalena nabi tetep pigawi nasaba ya komelo imatin ro na baca suratul Fatihah surah Al-Ikhlas kulon subrat bil falaq kulon subrat bin nas bayak kursi nasunnakan nabi tayak baru ngoko pala lima napa ya sapu ngoko takalewe wadingi sapu roya samandi aya maka dai bicarogina isalipuri aku rawat takalewe ko pak bicarogi tapi aku bahasa Indonesia maka dai mandi ayat betul ngana pada maklalai dio pak itu kotok dio ibolo watakalewe tapi pala lima mi itu nia micui maka dah kamasi ke maka dia berungan nami cuy na panasusong ko takalen ade maka dami mandi ayat betungan na yasapungi ina to ko to pura milau doang yasapungi tapi angka pak doang de na wading de na kada jero de na wadi maklan to pandita masarolat bi inareko de ni yasapung ega nareko pak doang patola abala yaitu iman tasyafi iya ko doa tolak bala dia itu nangolok kalewe lay giling ilimel layol ya jadi dia na ngolo makoy dibaca Allahul ladzi la yadurru giling atau makadaki bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim Allahumma dafa'annal bala wal waba wal wala wal fahsya. Jadi dia ni pengeluh kualewe, pengeluh yoloy. Maka dia ko abala aja ni barulah kualewe. Pengeluh yoloy ipat de istilahna. Aja tu ni sepuang yaitu ampai ko to pura kunu de ni sepuang 5 ukur rupai. Makir apalagi kalau kunu laknat wai ayat kayak ini yang kunut Palestina kada aja mau bawa lokui ale muiro abala ya naru nak kada manolak jadi lagi gilingi pala lima layolo aja yang kakama tau runtuk milau dona takut apakah si gilingan ngiliman na layolo tak kada angkasia aja rak baru dena jarak baru idi makurap paham gitu jadi pak kadang kala tu tasi de to ya dena pada disenge mandarita panapa salah mestinya makiro ya kutanain kada magi nakoro supaya tak tambah pak disangang
Itu agamanya kan make robana. Itu doa sebelum tidur. Biasa ke kita na itu doa kabel naum itu biasa baca melu 2 jam. Napa letu. Maka dah kaya ku ya pak guru ngoko jamaah kira-kira aku dia napaki. Aku 2 jam melu tamatin roni baca. 2 jam tinapa selesai. Aku tatik si dia nak tolong matinro, mena dah api subuh dia patu matinro. Itu dia memang ada ia naro ampai to pandrite nalami ro kami nama ponco istilahna nalemani tapi kecuali kayak ulama-ulama khusus itu memang naamalkan. Jadi ia miro Fatihah kepa kul wallahu katallu kul subrabil falaq kul subrabil nas ayat kursi 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah amanar rasul. Kemudian subhanallah katalu purtalu alhamdulillah katalu purtalu Allahu akbar katalu purtalu kemudian alhaqumut takasur kecicang kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kepitu napa la ilaha illallah baca kesiratu napa sada etangana letu capana namu ya romarajito ni dengan tapi masing-masing ada gunanya. Makanya Nabi tanigi baca suratul Fatihah kepa komelo imatinro na podangi ro Aisyah pada tu ko masik dakai 1000 dirham siaga ro angkat na si dirham kagak pangumrah ko iya ko kira-kira sekitar bila apa juta 40 juta kurang lebih 40 juta. Jadi makomeki mega kapasidah kata tabaca ni Fatihah. Iya naro una baca pada mana mota mak baca angka baca kepa angka tapi angka tahu pandrita na tambai giji roaga gesa na makada iya Fatihah pamulangi nabi tamu kiringan iya Fatihah kedua sininna nabi na nia suruh si bawa malaikat. Iya Fatihah kata lu sinin na salangarone salamakun raya mukmin laki-laki mukmin perempuan mapamula yaitu gang kamatebe. Napaya ka pae kedua tau matomu guru-gurumu si bawa alimu. Narunakan apa? Jadi hilau doang yang kena makur orang kata na baca bawa mi. Akapa yang kata na peruntukan maka dia Fatihah pamulangi dunia kangi untuk kiringangi laku alai malabdina nabita yang itu nakada ila hadratin nabil mustafa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatihah. Yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wassahabati wal malaikatil muqarrabin wattabi'in wattabi'it tabi'in. Kemudian yang ketiga Allah ila al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Napa wa kulluhum masahina wa masahina wa ala nafsi wa ruhi kemudian wa auladi kemudian napa tamani wa ummi wa abi napa baca al-Fatihah makiro ya kode ta apalai maka da makasih ature jing sakrape ko sicaran akada bani upata tapai apalana patehlo kusininna atanna ko ngala taala matapa isi bawa den kesan mukmin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat selesai. Jadi ya biko makanake baca bani Fatihah ta baca ni kiro tapi kiro kan mancaji pak dongeng iro ko agamata ang kami matoje agaga yang khususkan ayat angka khusus aso angka khusus atanna po Allah Ta'ala angka khusus malaikat nabi angka khusus. Jadi istilahnya dena pada mana namo mani pada nabi namo mani pada malaikat ina angka khusus pada mu malaikat tapi ya ro malaikat angka istimewakan ayat makoto pada ayat tapi angka istimewakan kegane ro ayat istimewa 2 ayat pacapuran na suratul Baqarah istimewa ya ro kenri monro na istimewa makadai na bitta nigi bacai akacicak ko waniwi de naganggui setangi itu de naganggui jing gang kasubuh jadi sitongan na yaro ayat ru ya yaro
Namo din natala paru ya. Nang kena jero hadis na tidak akan diganggu, bahkan santet betul ngani agak sehere. Ayo kung katau to limelo makiri-kiring ilmu hitam apa jitomi itu napake de na lete la saya ko tanyaji yan na tunakado ko hadis de itu gagal la sa silele istilahnya de itu gagal penyakit menular. Kukui hadis tabuka negara hadis na nabite angka aserahat desa uruntu angka kita aku boleh pura wali ensiklopedi hadis nabi lebih naratuna sabu hadis na nabi tak lau buka ya ro aserahat desa uruntu bicara wapalap bang makada ina dega gaya tulasa lete kualena melo lete agak mi palete jinge mi palete jadi jinge yaro jinge ya naro bawela saya yaro sahabat pada miro akalat tay di biasa pak maka desa pak na pedang nabita mape ko to polisi runtuk si bawa tahu na to malasa istilah na loki okoro si dapeki na tako macawe ki magi na lete kitoki pada kopit biasa tau magi na ko to sigesa na lete berarti kami to lete maka dia nabita de jimmi palete Mapa maka din nabita na purangi sahabat pak de pernah tepak manaro panas ai mana nayalami je maka din nabita ya ko makada ko pe la salete lete pinapang ka yero tau pamulangin akan naniga na paleteki yero na pa nabita maka da yero tau pamulang malasay niga na paleteki ko makada ko lete pinangka jika makiro yan na tu ampai na reko angka tau malasa doa yang dibaca kita untuk terhindar dari penyakit itu adalah doa tolak jin. Jadi aja tamasela maka dalete kay naseta mi palete tapakan jaki bawan ni pak dongat tabenteng untuk kita supaya dia nalete kama komir yan na ro pak dongang ibaca di dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah kemudian angka to ayat kursi igan namo ayat aku kurangi magian ya kursi mi galak da gunane maka dia nabi tanigap baca kau pure masam paja perlu hadis saja siapa yang membaca sesudah sholat fardu satu kali ia tu tahu pahlawangi si bawa suruga kannya neraka pahlawangi si bawa suruga amatengem aga maknanya rumah kada pahlawangi si bawa suruga matengem betungan nah iya ko mau baca mu ayat kursi ko pura ko masam paja perlu natakok mate ko sebelum tama asarae oko ko suruga monro apa makanya ya palawangi ko si basuruga amatengam ni iya na tu nonro na baca imannya iya na tu ko pura mak dari salang assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah pak makanya guru ta profesor doktor Quraisyab yang katawita penjelasan na guru ta profesor doktor Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta naruokui angka ko kita narampe tau pandrita ya angket kaji bihat desa ulama paha desa makada iya ko sampajak biasa salain sampajak tomate deni tariwa barakatuh jadi ya ko sampajak biasa makada bami assalamualaikum warahmatullah ini tambai wabarakatuh tapi aku sampai jatuh mate na rona tambai bi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pure na taliti to pandite makar kiga wattu na baca na bitta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh latu capakna makadai sahabat iya na reko sampai jatuh mate tapi aku sampai jatuh biasa makada bami assalamualaikum warahmatullahi yo povita ko Muhammadiyah na laduai lo atau garo makada assalamualaikum warahmatullah na palo bio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nala dua yo po idi beni bawa biasa kepat rumah nangi yang katode nalai itu jadi pak ya tu beres seleng ko sampai jatuh mate no tu ini mah masamang itu mak beres seleng na ilukain na lima madaka walaupun itu dianggap merupakan sunnahnya ya. Kemudian iya roona ayat kursi ro na pemakada nabita awalnya ya gagawe
Iro Abu Hurairah yalingi tugas ko na bita jagaiwi karoma seka na sahabat. Jadi istilahnya pada lo ini dimangkok pada basnas yalingi tugas jagaiwi ro karoma seka maka dari ikut jagaiwi okobolana budana natako herangi maka damagi nang kaji kawan niya gagay na puro pakanja. Alhamdulillah. Puro pakanjaki atoro namagi ko ina magaru-garu nang talacak mo gudang magiro nang kamagaru-garu ya ko tama si ina samanang kataw pura malay na talacak gudang ay makadaya urera melo ka jagay inulan kataw minawi ito paidi apa di suruh jagain monro sisa ngoko na podangan kada patama ka kurilala ngoko ka kurilala mi monro la cak puli saliwan tama no kurilala gudan na sisan na tangabani katunga hataw lomalay ro gagay na pari kumpi na pari tarongi nasa di ngabot sa pratikam natikam ni nasa iya na pali minnaw isakka natikam ni makadaya na pe minnaw isakka we na podam manihan nasa we at dampangi ka Abu Hurairah ang kakasi anak ko si babay ni kumaliwasala da ro de gaganan re iya mi diwale maka ni Abu Hurairah ala ni pala o anak mo hamaliwasa wajib ito nga iko meman nati pandre ko iko na de kamuan re ala ni nala ni moto sisan na matin ro Abu Hurairah moto isubu lay masigi napke ko masigi nakada na bita aga na sa tamu mo Abu Hurairah hasil ng Hurairah manis sa ginabitaro na di pa nang kaupudangi makinabitagan na sa tamu mo nasan manigare ya Rasulullah ang kabay ni na si bana na kasi maliwasang yampay na leng makinabita makbali ito ay paday ka na makbali ito tapi ang kamo pito ko baje kada Hurairah ya ito anang kalautik kang ni marang katawang papabalian isan nawan di peman na ang katogang inatikang nasa di ulapas ako mo balik mak palik waniri lo nasa de kasi iya ro waniri lo mak balik ka aya me mandre ya mako ko ang katamu ko boleh nanti kau pandrengi kakasi tamuku makanya burera siya nanang ka nasa nguna waniri nang ka di kasi ka ko pandrengi ya mo mandre ya tu waniri lo makala ala ni pala nala ni di sana lo si masam pajasu burera makana si nabita aga na sa tamu mo Abu Hurairah maka dia Abu Hurairah weng kagari tamu na ya Rasulullah ya naro na pada nasam makbali itu ada Abu Hurairah wenjo na tahu tu na kalasyaku nasa de ya mo panang kamu pimato kuan ni law tikat tongan ni maka nabitang kamu itu tajang ni sisan na malam kati ang katongan ni natikam nasyuran ni maka dan Abu Hurairah dia no lapas ako mereka bawa kalau ko nabitan nasyuran na de pa nasubo jadi to lima do jadi Abu Hurairah korota jangan pak bitoy ko lappa inasad de to siya kaparangan me ka bawa ko ko nabita me tamit tamachawi ni subo nakap dia Abu Hurairah natadui sa Abu Hurairah betul no pak matinro tu dan mo to Abu Hurairah na podang inasan aja na mo bawa ka loko Nabi Muhammad nawanaway gari pikko carana na tama ka ukon rongi na talaca puli saliwon napay sadar Abu Hurairah nasab iya di peko cara mutama na italaca tu pala saliwan kaya ka mola makadai iya na tamun na Abu Hurairah nasab melo ko pak guru tapi mapasisele lau pak guru ko lapasanga lapasanga nasa tapi lau pak guru ko makada kaya ka wala tama makada Abu Hurairah de meka bawa kalau ko nabi tenasa de aja namu bawa ka tapi upodako maka da agawat ding nasabari na de utama ko tiku carana maka de burero ya pak guru na pale asar iya roya tama ka lokwe lalo ka ako pintu wadito ka lalo ko jandela maka de burera na de gagoro na nasangiya na ro tapi melo ko pak guru ko tapi lapasanga iya kau mau baca ayat kursi mu tutu jendela mu sebab pintumu dia utama dia ulet tamai itu ya mimpai tama kak pak mu tutup bangi pintumu mu tutup bami mula cak bami pintu na mau mula cak tama toka tapi ya kau mau baca ayat kursi na mau dia mula cak ide utama
Maka dia burera, makiro pala nasa iya, tapi nasa lapasan ay nalapasan. Asan ka na tawa ako, si sanalo, si sa pajasubo, makinabitaga na sa tamu mo burera, nasa melo ka bawangi ara, sulapura nilaw tikat, tapi ang kasya na pasisiliran nga, maka kinabitaga nasan, napaguro ka, makadaagay ba, napaguro ka, kada baca ayak kursi, supaya dia utama ilalang, makaday nabit riolo pa na riolo to na pakbalyan Nabi Musa mo pa na bali tapi napan na tumak bicara tongan makanya burera ni gayaro makanya nabita yun tiasi balisi makanya burera ternyata jadi itu ya nunya jadi ya kong kagagay tuto na tiyaki ko na nani jing ibaca ya kursi yan na ito nakada ko tomelo matinro ibaca ya kursi na piyasapos supaya din na tamay kijik ayan na ro jadi makalada tiga gunana mapunco to nga moha apa ya to ya kursi ina puang Allah ta'ala mato na jalo lelem nitiro ya pada kulu Allahu puang Allah ta'ala mana tu tegere Allahu la ilaha illa huwal hayyul al-qayyum puang Allah ta'ala mana ro la ta'huzu zinatu wala naum puang Allah ta'ala mana jadi iya tu ya sa engka tu tahu mina jallo angka loko nabi tapi ya kursi puang memato na jallo mana Allahu puang Allah ta'ala memang la ilaha illa alinato huwa alinato al hayyu alinato al qayyum alinato jadi dia juga jadi lebih 10 ko tu lapalang ko tilalan na ya kursi larilaku manameti puang Allah ta'ala ya na tu nang katau baca ya to gage napake masuk buah gaga napake untuk pakai salama tapi aku mipa hikmah napake ya to na tu angkap baca ya tu moki ya tu nalay sima ya nabaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya romming ni napakanjaki libun na dia kasabok na naoki napanalepi malay sima ya ko ya aja na tabaca bawan pak ya ko sima igatus ya tu tama WC memang jadi masalah ya Pak napalaba Imam Malik tapi maka Imam Malik hati-hati kok simak salah paham mau jadi itu kok akidah itu bahaya asaba angkat tahu maka da iya simak mega je mako apa cuma ya ro akidah perlu palempu apa ma ia ko bangsa na tahu deh nama kanja pahan na pakai nasa ni ro pasalama nasanya rupa salam pada cicing itu maka hati ga cicing atau rioloy nasan iya nama kanja na pakai ko padangkang ciciro angka paramatana nasa iya ko paramatako makanya ipakai dangkang iya ko pajaba makanya na pakai iya ko pa alasannya to mengurusuk makanya na pakai maka dah karo ya biasa ya mana na tahu musyrik mana na ya makwe pa na yakini mana maka mita mana mak guru wite ka pikku cara na tahu pandita riulo nang kaje palaba ipake simak palaba pake nu baraka lo kaji na karo tanya je pe iya ro masalah idi masalah paham tanya ro masalah idi masalah paham makwe maka dia ko angka aga-aga papole guna wat ditolak sukara rilene puang Allah ta'ala ya nanti sama pak dua jadi ya ko yang enggak maka dia ciciku pas salama ka salalak dan itu ya tapi ia naruto pandai maka dami puang Allah ta'ala sininna na panceji angka mana gunana termasuk cicing para mata angka gunana tapi tanya cicing makai guna puang Allah ta'ala mi patamangnya kiguna ipadai api ipake manasu nasaba palana nasabari nakiguna tapi aja ta sompai api maka das api ni nasu nanrele itu kira itu gare tatan mana gare Pak Burah ya ko mapat di ulu kita andre panadol napa aja ki mapat di ulu maka dawe Pak Buret pasawi pat di ulu kusal-salan itu tapi kaya ni ruidi masawaro ipau to alhamdulillah pura mana manre panadol nampak aja empat diuluku itu mapak dua tu ya tu jadi iya ro Pak Bure angka gunana
tapi ia pasawila saya ku Allah Ta'ala ampai itu maka ada pak bura tanya makbura ina tu ampai dottoro itu noki kayak nuna jirus di bupati mamacawe mega tu tar noki aga noki dottoro ko ilona bolana dia itu nak kada menyembuhkan penyakit jantung, menyembuhkan kolesterol deh, maka kami mengobati. Angka gaspandu taroki maka menyembuhkan penyakit kanker. Dia ada, maka kami mengobati. Semua bicara gini loh, naburai lasa kanker dia nak kada napasau. Ya tu ampai pak belum pak budak ko pasai itu pakai ni, oh nama katanya galasa naburai dia ni napasawi. Kasih tahu aku tanah Pak Bura ya nasa Pak Bura asam urat Pak Bura ada Pak Bura pediwat tak pokoknya ada pemana kama kerami Pak Bura ya kemudian rina dia nasa usabara kok kan Bura ini mami jadi itu dokter dia itu nak ada menyembuhkan maka kami mengobati nah Bura ya Pak ya pasawi ko Allah Ta'ala jadi lokamaki sama dokter nala ni dokter edita 10 juta Pak naburay kita kada nalabangi di kuna dia nasa ulasaku na makana mi mamya doktor emang obati dia nak kada menyembuhkan napura ni na naburay sabara di ko dia nasa apa iya mapasaula saya ku Allah Ta'ala jadi ro doktor tugas na makbura ni dia napasaulasa ya pak iya kene doktor pasawila saya pak dia nagari ko doktor ahli kanker tolo tapapa aja tapi nama kay doktor ahli kanker alina anak kanker itu jadi makom itu anu na ya dia ko agama itu tapahan pada dia itu gaga mapamulai pokora palat tujupan data sapan dari makan mana itu mengobati dia gaga makan menyembuhkan apa nang ka dokter nak kada menyembuhkan naliwan di puang Allah Ta'ala tuh jadi ya kata makbura maru ya pada mui kata tu naru ya makan maji ya no makan nalasa lai ruya nah dia demi paja tujuan kamu ronakan nalasa kan dia memang tu kuang Allah Ta'ala mi pasawi makira kuang Allah Ta'ala mi pasawi jadi usaha tak iya ro tanya iya ro kemana gunanya tuh termasuk iya tuh pak musyrik tuh iya tuh pakai batu mahni pak akan makoko tuh irona balu Cina itu engkau tulai pak daki oko lima bolong engkau tuh ya golong kolong maka dia makanja untuk terapi kesehatan sehat tahu mapak dua tuh ya tuh tuh melo malah dasar ya naro maka dah sinin na sewa na panceji puang Allah Ta'ala angka mana gunana ya gunana ya ro polokui puang Allah Ta'ala aja na ya ro memuliakan bendana tapi puang Allah Ta'ala makiro ya naro yasang akidah jadi ya nang katau pakai sima ang katau pakai cici maka makanya para mata makohe tanya para mata na makanya okumiro na taro ka istimewaan ni po Allah Ta'ala pado na api yokumiro api na taro palay minataro ko api ya kene nalaga ipalana na mo tanasunan reta si tagnaula dito na manaso ko palana minalaga yan to ampay Nabi Ibrahim ina patapuloy haso na patapuluan ni nalay tunok kilala napi dia na marigaga nasaba nalaga ipo ang Allah Ta'ala palana api ang kamu ya pindah tapi pelana nalaga yan na na ko keyakinan na pakit maka na mo maga pelana matan nasoy ko nalaga ipo ang Allah Ta'ala pelana lo ko ya di mo palaya urasakan makiro